گول میز کانفرنس ایک کہانی میری کتاب مکالمے کا قتل سے۔ میں ہوں خواجہ اشرف۔ صدر کانفرنس نے کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے گزشتہ ہفتے کی بحث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ ہفتے ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ سیاسی آزادی معاشی آزادی سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی صدر کانفرنس نے اتنا ہی کہا تھا کہ دوسرا شریک کانفرنس بول اٹھا، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے ہم کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ ابھی بحث جاری تھی کہ کانفرنس کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ ابھی ہم اس بات کا فیصلہ نہیں کر پائے تھے کہ اولیت کسے دی جائے، سیاسی آزادی کو یا معاشی آزادی کو۔ تیسرے شریک کانفرنس نے یہ کہہ کر صدر کانفرنس اور دوسرے شریک کانفرنس کی بات پر کلہاڑی چلا دی کہ اصل چیز نہ معاشی آزادی ہے نہ سیاسی آزادی، بلکہ اصل چیز ذہنی آزادی ہے۔ تیسرے شریک کانفرنس کا اتنا کہنا تھا کہ سب میں گرما گرم بحث چھڑ گئی۔ صدر کانفرنس، اب تم یہ بتاؤ، ذہنی آزادی سے تمہاری کیا مراد ہے اور تم اسے معاشی اور سیاسی آزادی پر کیسے ترجیح دیتے ہو؟ دیکھو صاحب، تمہیں پیٹ بھر کھانا میسر ہو، ووٹ دینے کی اجازت ہو، لیکن تمہیں آزادانہ طور پر سوچنے اور اظہار خیال کی اجازت نہ ہو، ہر وقت خیالوں پر کنٹرول کرنے والی پولیس تمہارے پیچھے لگی رہے، تو پیٹ بھر کھانا اور ووٹ دینے کا حق یا اجازت کس کام کے؟ تیسرے شریک کانفرنس نے اپنی بات کی وضاحت کی۔ اب یہ خیالوں کو کنٹرول کرنے والی پولیس کہاں سے آ گئی؟ دوسرے نے بناتے ہوئے استفسار کیا۔ صدر کانفرنس نے بات دوسری طرف جاتے دیکھی تو کہنے لگے، کیا یہ بہتر نہیں کہ ہم پہلے معاشی یا سیاسی آزادی کا مسئلہ حل کر لیں اور اس کے بعد ذہنی آزادی یا کسی اور آزادی کی بات کریں؟ صدر صاحب، آپ کی بات معقول لگتی ہے۔ پہلے معاشی یا سیاسی آزادی کا جھگڑا ختم ہونا چاہیے، اس کے بعد کسی اور آزادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تیسرے نے صدر اور دوسرے شریک کانفرنس میں معاشی اور سیاسی آزادی پر اتفاق ہوتے دیکھا تو کہنے لگا، ابھی تو میں نے صرف ذہنی آزادی کی بات کی ہے اور تم نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا ہے۔ اگر میں نے آزادی نسواں کا ذکر چھیڑ دیا تو بات دور تک چلی جائے گی، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں، کیونکہ میرے نزدیک اصل آزادی ذہنی آزادی ہے۔ باقی سب آزادیاں اس کے ساتھ مشروط ہیں۔ ایک بار ایک قوم کے افراد ذہنی طور پر آزاد ہو جائیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان کے راستے میں کوئی دیوار کھڑی نہیں کر سکتی، پھر وہ ساری آزادیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ معاشی اور سیاسی آزادیاں خود بخود چلی آتی ہیں۔ تیسرا بول رہا تھا کہ صدر کانفرنس اور دوسرے شریک کانفرنس نے کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر دوسرا شریک کانفرنس پیترا بدل کر بولا، اما یار، یہ تم نے ذہنی آزادی کی کیا رٹ لگا رکھی ہے؟ تمام انسان ذہنی طور پر آزاد ہوتے ہیں، کون کسی کو کچھ سوچنے سے روک سکتا ہے؟ سو یہ خیالات کنٹرول کرنے والی پولیس کا ذکر بیچ میں کہاں سے لے آئے ہو؟ نہ میاں، تم ابھی سمجھے نہیں کہ ذہنی آزادی کا سفر کہاں سے اور کیسے شروع ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ تو روزے افرینے سے چل پڑا تھا۔ خدا چاہتا تھا کہ وہ ایسے انسان پیدا کرے جو ہر وقت اس سے خوف زدہ رہیں، اس سے ڈرتے ہوئے اس کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ جب خدا انسان کے ذہن میں خوف کی چپیں لگا رہا تھا، عین اس وقت شیطان کا دماغ اچانک انگڑائیاں لینے لگا۔ اسے خوفزدہ انسان ایک آنکھ نہ بایا۔ اس نے چاہا کہ انسان آزادی سے جینا سیکھے۔ اس طرح پہلی آزاد سوچ نے جنم لیا۔ شیطان نے دیکھا کہ اس کے ایک حرف انکار سے امکانات کے اتنے نئے دروازے کھلے کہ شیطان کے لیے ان کا شمار ممکن نہ رہا۔ انسان یہ ڈرامہ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ شیطان کے دیکھا دیکھی انسان نے بھی جسارت کی اور پہلا خدائی حکم ماننے سے انکار کر دیا۔
उसने उस दरख्त का फल खा लिया जिसके करीब जाने से खुदा ने उसे मना किया था। ममनुआ दरख्त का फल खाने की देर थी कि इंसान के हर तरफ इम्कानात के लाखों करोड़ों कुमकुमे जल उठे। तब से अब तक सोच कंट्रोल करने वाली पुलिस के अहलकार तरह तरह का बेस बदल कर इंसान की जिंदगी में आते हैं जो उसके ख्यालात को कंट्रोल करना चाहते हैं। कहीं ये वालिद मोहतरम की शक्ल में आते हैं, कहीं मास्टर साहब की शक्ल में, कहीं मौलवी साहब की शक्ल में, और कहीं रियासत और रियासती इदारों की शक्ल में। लेकिन इंसान के अंदर रोज़े अफरीनश से छुपी एनर्जी अभी तक इन डिकोसलों से कंट्रोल नहीं हो पा रही। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान ख्यालात कंट्रोल करने वाली पुलिस के सिपाहियों को झुल देकर कोई ना कोई ऐसा दरवाज़ा खोल देता है जिससे ख्यालात कंट्रोल करने वाली कुव्वतें परेशान हो जाती हैं और उनके कारिंदे खतरे की बू सूंघ कर फौरन मुतहरक हो जाते हैं। सदर कॉन्फ्रेंस और दूसरे शरीके कॉन्फ्रेंस ने तीसरे की ये बातें सुनी तो पुरतशवीश लहजे में कहने लगे, यार हम यहाँ मुआशी और सियासी आज़ादी पर गुफ्तगू करने आए थे, ये तुम हमें कहाँ रूज़े आफरीनश की दास्तानें सुनाने बैठ गए हो। पता नहीं ये बुरी आदत तुम्हें कहाँ से पड़ी है। हम डिस्कस कुछ और करना चाहते हैं, तुम हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते हो। सदर कॉन्फ्रेंस और दूसरा शरीके कॉन्फ्रेंस तीसरे शरीके कॉन्फ्रेंस से सख्त नाराज थे। ये दूसरा हफ्ता जा रहा था कि वो अभी तक मुआशी और सियासी आज़ादी का मसला हल नहीं कर सके थे। वो इस मसले पर ज्यादा वक्त नहीं लगाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, इस बहस को समेटना चाहते थे। एक हफ्ता मुर्गी पहले या अंडा पहले की बहस में गुजर चुका था, दूसरे हफ्ते का कॉन्फ्रेंस का वक्त भी खत्म हुआ चाहता था। सदर कॉन्फ्रेंस और दूसरे शरीके कॉन्फ्रेंस ने तीसरे शरीके कॉन्फ्रेंस को एक पेशकश की। उन्होंने उसे कहा, अगर वो फिलहाल मुआशी और सियासी आज़ादी की अहमियत के तयन पर बात करने पर आमादा हो जाए तो वो उसकी जहनी आज़ादी के मसले को भी कौमी एजेंडे पर डालने पर तैयार हो जाएंगे। तीसरा शरीके कॉन्फ्रेंस सुलह पसंद आदमी था। उसने कहा वो जानता है कि मुआशी और सियासी आज़ादी से जहनी आज़ादी नहीं आती, लेकिन उनमें से किसी एक आज़ादी से इंसानों की जिंदगी में बतदरीज बेहतरी के इम्कानात पैदा होते हैं, इसलिए उसे उनकी पेशकश कबूल है। इस इत्तेफाक पर दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। वो तीनों अगले हफ्ते दोबारा मिलने का वादा करके रुखसत हुए। तीसरे ने जाते जाते कहा, तुम मुआशी और सियासी गुलामी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, तुम्हें जहनी आज़ादी तक पहुंचने में सैकड़ों बरस लगेंगे। वो सफर जो रोज़े अफरीनश से शुरू हुआ था अभी तक जारी है। अभी शैतान और इंसान को मिलकर बहुत सा काम करना है। गोल मेज कॉन्फ्रेंसें ये काम नहीं कर सकती। शुक्रिया साहब, ये थी आज की कहानी गोल मेज कॉन्फ्रेंस, मेरी किताब मकालमे का कत्ल से। शुक्रिया।